Okay, undercard bakbakan na mga kaibigan. Dire sa Sitio Tabukanal, Pardo, Cebu City. Team Konsyal Joel Jojo og ni Jomar kontra sa Team Onel Badjaw og ni Alvin. 1-0 na, 1-0. This double bakbakan right here at Tabukanal is made possible by Kap Hari Iran, our sponsor. Jomar, Alvin, gilaras ni Alvin. Giba si Konsyal Joel. 2-0 na kaibigan, 2-0. Okay, ni serbisyo Alvin para trace na mga igan. Jomar. Hala ka diha, gisaw. Not counted to. 2-0 pa, 2-0 ang ato score ha. Badjaw, Jomar, Jojo. Pakaon na sa Team Konsolasyon ha. Jojo. Win, 3-0 na, 3-0. 3-0 pabor sa Team Tabukanal, ang team la ni Badjaw. Serbisyo Alvin. Tok mo di Badjaw. Konsehal. Jojo milayat. Jomar. Konsehal, overhead. Wala, nagkabuang na si Badjaw. Netback ang tira ni Onel. Side out. 3-0 atong score. 3-0 side out ha. Bola sa Team Konsehal Joel Jomar og ni Jojo. Jojo. Arak Jo. Jomar. Side out. Three 0 to score sa atong game 1 ha. Game 1 of the best of 3. Serbisyo Badjaw. Jojo again. Win 4-0. Serbisyo gikamang ng Jojo. Pikang Alvin, sagang pa. Hala ka dia Jojo. Jomar to na riskyo. Ay. Wa kabot. 5-0 na, 5-0. Lah, Jomar. 6-0, change court in favor of Team Tabukanal. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisili Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Arnoco Disco. Basta Disco Arnoco. O ang Infos Kids Artwear mga kaibigan. The coolest clothing line in town. O i-search nyo sa FB ang Infos Kids Artwear para makakita mo sa ilang mga latest designs. Latest release designs mga kaibigan. City 0 na. Kini serbisyo Badjaw para 8. Alvin. Alvin pa rin. Lai mo bin. Gitanaw ng Alvin. Zero City ato skora. Zero City kini para uno. Serbisyo Jumaroma. Supporting ni. Thank you very much sa pagdulog sa City Binuod. Okay ni ato ang double bakbakan diri in cooperation niya sa Lakaw sa internet provider. Onel. Namundak na mas konsyal. Alvin. Wala heavy rin po na coming from Team Konsolasyon. Sagang-sagang lang ang Team
Tabukan na lang. Ay, ito ra. Kamang Alvin. Alagi tagdismikas. Tikat. Out lang tira ni Badjaw. 2 City na, 2 City. Kini para 3, serbisyo Jo Maroma. Overhead gihatag. Pikhang Badjaw. Alvin. Na, guys, sakit. Ay, tuara. Naluyas. 3 City. Kini para 4 na. Netbag. Bundak ni Konsehal Joel. Side out. Bola sa team ko. Sa team Tabukanal. Serbisyo Onel. Hari. Uy. Inside kayo. 8-3 ang atong score. 8-3. 5 ka puntos ang labaw sa team Tabukanal sa atong game 1. Kini para 9, serbisyo Onel. Alvin, bato bin. Puni bin, kibuhi pa bin. Hala, tuara boslot. Boslot na, agas. 9-3. Kini serbisyo Onel para Gis. Emo Jaw. Ala, lami ajaw. Grabe, anak ko buntog si Badjaw 3 Gs 3 Gs. Abtikam na ko buntog Badjaw Kini para 11 na. Sa atong game 1, gilobag ni Jo Unjo Side out. 3 Gs bola sa team Konsolasyon. Serbisyo Jojo. Alvin. Ay, sobraan kalami Alvin. Gis 4. Serbisyo Jojo para 5 na. Agay, giba pa rin si Alvin. Ano? Parang may gustong sabihin si Alvin. Hindi lang masabi. 5 Gs na. Alvin pa rin. Ay, guys, Jojo. Nangulata na. Alvin. Easy ball ang yatag. Lah, dipin sa Badjaw. Ngilngi ganing dipin sa Badjaw Tuara, hapit na magtapok ang Thais Kanding. Ay, Tuara. Luka pa na. Gis. Opa talaga puntos. Hello. Ang labaw sa team Tabukanal. Jojo na to. City Gis na. 3 puntos na lang ang kalamangan mga kaibigan O atong pasalamatan og balik ang atong sponsor nga Sikap Hari Iran. Og in cooperation with Black House Internet Provider mga kaibigan. The fastest internet connection you can get. Black House Internet Provider. Og organize niya ni Boss Bernard ang ato ang bakbakan diri. Double bakbakan Serbisyo na Alvin. Para 11 na Alvin. Sobra. My modua inside Good item delivered by Alvin. 11 City na. Kini para daog na serbisyo Alvin. Emo bin. Hala. Imo Jaw. Amang si Alvin ug si Badjaw. Alabin. Goodbye Philippines. I go to Bohol. City 11 kaibigan na to skora sa itong game 1 Sponsor Serbisyo Konsehal Joel Onel. Out ball si Jojo. Mura magtuon barko. On si City kaibigan, on si City. Badjaw to serve for the win. Nangabot ang mga Black House. Layay tora. Badjaw. Imo Jaw. Ay bin. Ay guys, montik na bin. Game is over. Gidaog na ang team Tabukanal sa atong game 1 sa atong undercard bakbakan. Coming up next game 2 kaibigan.